Guys, wala si JC girlfriend sa una. Yes, wala. Tapos, taga-pamangkot pa sa mo, maganda kami ni JC. Ano, best friend ko. Hindi sila magpati. Hindi sila magpati. We don't know where to put ourselves. Hey guys! Welcome to our gallery. So for today's video, without further ado, kasi guys dapat we'll be having our part 2. So guys, we're heading for 2020. 2020 was Pandemic that time. So bawal lumabas. Siguro dito pag naging strong among relationship sa Lord kay despite sa protocols hindi pwede kagwa. At least may bala connection na somebody na nag-remind sa iyo. Nasanay kami sa mga banding when it comes to encouraging each other sa chat, sa video call. Kag sang time na to, once na mag-video call kami, may raman nga time nga galabutawan na ako ga-prank ko sa iya. Sa wala, trip yan lang. Ako daan. Kung sinong ka-chat ko, doon hindi ko kasama, hindi pag-replyan. Kasi sa pa, sa time na to daan, may raman siya nga ka-chat. Hindi niya pag-open up. Guys, wala si JC girlfriend sa una. Yes, wala. Ganun, tabla si mami ko. Arigli mami ko, guys. Tara! On my point of view, it was the time na I started liking a man for the first time. At the time, it's just between me and God. Talking, Lord, may mo ko nga balatsagon, feel ko daw ma-fall ko sa muni nga lalaki. Ang ginatukoy ko nga lalaki, guys siya, ha? At the time, gina-deny ko. Ikaw, maano ka sa best friend mo, di ba? Wala ba si ano lang, infatuation. Oo, infatuated. Amo na lang bala ang balatsagon, kag madula lang siya. Alright, so ako na? Point of view. My point of view? I'm comfortable with siya kay na-excite ako always nga makipag-chat sa iya. Sang nag-okay na ang palibot, ang pwede na kagwa. So, okay na lang. Wala yun. Muli po nga daw. Ay, hindi. So, guys, dasig lang. Higala, ma-check siya kayo actually. That time, same as her, that I also talked to God. Pero wala man siya kabalo. That time, dito man ko naka-feel nga, I'm falling in love. Nagkagusto naman siya that time. Hindi na siya just a day nga pour out or ano kay Lord nga. It's months. So, sometime 2021, dala ako nag-amin. Pero hindi siya lang aminay nga kiligan na. Yan, nag-ibianay kami. Saan tayo nga nag-aminay kami. You know why, guys? Ako man, no? Sige. Because at that time, guys, it shouldn't be. Ganon. Para sa amon nga dua, it's too early. It's too early. Yeah. It was a time na very complicated sa mga dua. Gaging anhan, gida nga mo na friendship. Aging hasa. Because sobra namon ka-comfortable sa isa. We have to adjust ourselves. Tapos, taga-pamangkot pa sa mo, maganda kami ni JC. Ano, best friend ko. Hindi sila magpati. So, at that time, hindi ko balaan nga gusto niya ko. Hindi naman balaan nga gusto ko siya. Pero that time, guys, we really admit na nga, hindi kami aware that because we're comfortable, kag wala pa kami bala like knowing though, may amo na. Nagkakasaring mundo na kami gali. Because nag-grow. Oo, muna. Adulting kami. Pero before kami, guys, nag-confess sa isa kag isa, he first confessed kay mommy. Tapos, nag-confess man siya kay daddy. Nga, regarding sa iya nga balatsagon sa mother, kay sa father, yan. Nag-confess man siya sa amon nga, pastor. Separate, hindi sila dungan, naging storya ko. Una, gid si mami. Mas close kag mas, kami ni mami, permi kami nagkita. Hindi ko gusto may tago. Lalo na sa parents siya. Mami Dorothy is very calm and serious lang. Na namati man siya sa akon, kaya ginpamatian ko man ang iyang advice. Pinakatatak ginambaya sa akon, hinay-hinay ka lang. Hindi pa insakto nga tinion. Balaan ko na Jace naman. So siguro na discern. Pastor Benji told me, isa ka illustration. Kung ang isa ka bunga hilaw pa, hindi ay pagpuksi hulata nga magluto. Pastor Benji teach me or taught me how to be patient. Dito ko nakalearn maging
what is the true meaning of patience. Okay, because kung hilaw pa, kapag kagat mo, kaboy mo na dayon kay mapait. Ma-upload. Luto na, mas na-enjoy mo ang bunga. Pag dasun nga adlaw, naging honest man kami. Especially kay mami. Kay ako open ko kay mami. Ako respect like it. Grabe respect mo. So una siya nagambay kay mami. Mami, ano ba mo? Mami! Nagawin ako. Pagkagabi ako nag-amin siya. Alam ko for the first time, nag-amin ko sa isa kalalaki na gusto ko siya. 2021, we were both mutual understanding. So, during those times, actually, grabe man ang challenge, damo happenings that As in damo, guys. We've been through a lot of challenges. Trials, pain, hurts. Yes. And we take the challenge. Pero grabe man nga pa sa amon. Grabe man ang hatag growth sa amon. Kumbaga, separate kami, papalayo kami sa isa't isa. We cannot talk to each other. So like, at that time, actually, at those times, we don't know where to put ourselves. Those times, man, it was part of us nga we had to accept. We were so thankful at that time. Yes, indeed, we are. It was a journey nga amon nga na overcome. It was the journey nga naka-breakthrough kami. Breakthrough, hindi lang like diragi kami nag-learn more. Not just as in it took a lot of pain, a lot of hurts, a lot of people. Being mold is not just in one place, in one person, on one thing, but it's in everything. Although hambalo namon nga it's just about us, no, it was about our life at the time. It was my personal and even him personal yaman. So personal kami may go through. Personally may ara kami may ging agyan. Without those time, we wouldn't be like this. Yes. Kasi pa, guys, it's not just a year. Hindi lang years actually. Until now. Although nga kami sa point na actually gin-separate namon ang personal namon sa ministry. But it took us to adjust nga you should know nga when it comes to ministry, dalahit pati mo nga personal. It's not just kay naga-minister ka. No, it's because it's about your life. It's about your life. What is your testimony ba sa sa tao? So, having the ministry, hindi siya siling nga ka lang mo man-minister ka mo. Mapalo-apalo. Mas stress yung people. Una-una, gidiya sa imo kagalingon. Una-una, gidiya ma-start sa imo nga life or paano mo mahambal sa ibang nga tao. It is this way. Yes. Until 2022, siyempre, hindi na mo manigar nga maging comfortable sa isa. Amo lagid na yan. Carried away, kumbaga. Ever since daan, starting sa maging best friend kami, super close kami nga duwa. For us, that time, hindi kaya, kumbaga, wala lang sa amon. In short, guys, para sa akon, namin ang chemistry naman doon. So, 2021 to 2022, it was our MU era. Yon. So from Kuya to Manghod era to best friend era, subong MU era. Mutual understanding. Abi nyo guys, nag-stop? I know. No. There's more. There's more. Because ang MU era naman guys, naging pa-stop ko. Hindi pa stop yun. Okay, it's to another part. Oh, 3! It's another part 3. Thank you so much for watching this video and see you on part 3. Thank you guys. Bye for now. Exit the gallery.